حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے ایک مشہور و معروف بزرگ ہیں. آپ قطب الدین بختیار کاکی جیسے یا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان جیسے پیران طریقت کے مرشد ہیں. غریبوں کی بندہ پروری کرنے کے عوض آپ کو لوگوں نے غریب نواز کا لقب دے دیا. آج بھی ہر خاص اور عام کی زبان پر غریب نواز عام ہے. آپ جو ہے 14 رجب المرجب کو ایران کی سرزمین پر جو ہے سنجر نامی ایک گاؤں میں ولادت ہوئی. خراسان میں آپ نشوما ہوئے. 12ویں پشت پر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا جو ہے صدر عالیہ جا کر امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے. آپ نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین صحیح النسب سید ہیں. آپ کے والد ماجد خواجہ غیاث الدین حسین امیر تاجر اور بااثر شخص تھے. خواجہ غیاث الدین صاحب جو ہے وہ صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد بھی تھے, زاہد بھی تھے اور ایسے قناعت پسند شخص بھی تھے. دولت کی فراوانی کے باوجود اتنے مالدار ہونے کے باوجود آپ خواجہ معین الدین چشتی بچپن ہی سے آپ بھی قناعت پسند رہے. عمر مبارک جو ہے 15 سال کی تھی جب آپ کے والد کا وصال ہو چکا. آپ کے والد کا مزار مقدس جو ہے بغداد شریف کے اندر آج بھی موجود ہے. پیر و مرشد کا نام آپ کے خواجہ عثمان ہارونی ہے. ان کا مزار مکہ معظمہ میں ہے. آپ پیر و مرشد کے ساتھ روضہ رسول پر گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 588 ہجری میں آپ ہندوستان میں تشریف لے آئے. ہندوستان کی تشریف آوری کے موقع پر مریدین معتقدین کی تعداد جو ہے آپ کے ساتھ جو تھی وہ 40 تھی. جب آپ تشریف لائے اس وقت اجمیر میں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی. آپ نے 2 شادیاں کی. ایک بیوی کا نام عصمت اللہ ہے جبکہ دوسری بیوی کا نام امت اللہ. واہ کیا بات ہے. اسی طریقے سے آپ کے 3 فرزند ارجمند ہوئے اور ایک بیٹی خواجہ فخر الدین جن کا مزار اجمیر شریف سے 60 کلومیٹر دور موجود ہے. اور خواجہ ابو سعید چشتی جن کا مزار احاطہ درگاہ شاہی گھاٹ پر موجود ہے. اسی طرح خواجہ احسام الدین جو جوانی کے دنوں میں ہی دادی کا نام جو ہے بی بی حافظہ جمال ہے. جب آپ کی عمر 15 سال تھی تو والد کا سایہ جب سر سے اٹھ گیا. ایسے لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا. بڑے حوصلہ افزائی بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا اور کہا فرزند ارجمند زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے. اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار اور مشکل راستے تم کیسے طے کر سکو گے. تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا جن کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے. چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے ہی صرف کر دینی چاہیے. مادر گرامی کی تسلیوں سے حضرت خواجہ معین
तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह संभल गई और आप ज़्यादा शौक से इल्म हासिल करने लगे, मगर सुकून और राहत की ये मोहलत भी ज़्यादा रोज तक और देर तक कायम न रहे। मुश्किल से 1 साल ही गुजरा होगा कि आपकी वालिदा माजिदा बीबी नूर भी खालिक के हकीकी से जान गई। इनका भी वैसा हो गया। अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस दुनिया में अकेले रहे। वालिद गिरामी की वफात पर एक बाग और एक आटा पीसने वाली चक्की आपको वर्षा में मिली थी। वालिदैन की जुदाई के बाद बागबानी का पेशा आपने अख्तियार किया था। तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो गया। आपको इसका बड़ा अफसोस था, लेकिन ये एक ऐसी फिक्री मजबूरी थी जिनका बज़ाहिर कोई इलाज नहीं था। एक दिन गरीब नवाज अलैहिर्रहमा अपने बाग में दरख्तों को पानी दे रहे थे कि उधर से एक मशहूर बुजुर्ग इब्राहिम कंदोज़ी का गुजर हुआ। आपने बुजुर्ग को देखा तो दौड़ते हुए पास गए और इब्राहिम कंदोज़ी के हाथों को बोसा दिया। इब्राहिम कंदोज़ी एक ऐसे बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा कि एक नौजवान इस जोश अकीदत से मुझसे आकर मिल रहा है तो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने शफ़क़त से आपके सर पर हाथ फेरा और चंद दुआया कलमात दी, फिर आगे जाने लगे। आपने इब्राहिम कंदोज़ी का दामन थाम लिया। हज़रत इब्राहिम ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, ऐ नौजवान, आप क्या चाहते हैं, बताए तो सही। ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज़ की, आप चंद लम्हे मेरे बाग में क़याम फरमाइए। कौन जानता है कि ये सआदत मुझे दोबारा नसीब होगी कि नहीं होगी। आपका लहजा इस कदर अक़ीदत मंदाना था कि इब्राहिम से इनकार न हो सका और आप बाग में बैठ गए। फिर चंद लम्हों बाद अंगूरों से भरे हुए 2 तमाम गरीब नवाज ने इब्राहिम कंदोज़ी के सामने रख दिए और खुद दस्त बस्ता खड़े हो गए। इब्राहिम कंदोज़ी ने अपने पैरहन में हाथ डालकर जेब से रोटी का एक खुश्क टुकड़ा निकालकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन की तरफ बढ़ाया और फरमाया, वह तेरी मेहमानी नवाजी थी, ये फ़कीर की दावत है। टुकड़े का हलक से नीचे उतरना ही था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दुनिया ही बदल गई और आपके दिल में इश्क़ हकीकी का जो जज्बा था वो बेदार हो गया और नूर इलाही से मुनव्वर हो गया। फिर आपको यूँ महसूस होने लगा जैसे कायनात की हर शय बेमाना और बेमतलब। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं खुद कि शहर बगदाद में ख्वाजा जुनैद बगदादी की मस्जिद में ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के कदम बोसी की सआदत नसीब हुई। उस वक़्त बारगाह में मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ भी मौजूद थे। जैसे ही मैंने सरज़मीन पर उस जगह पर कदम रखा, उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, 2 गाना अदा करो। मैंने 2 गाना अदा किया। फिर फरमाया, किबला की तरफ मुँह करके बैठ जाओ। मैं बैठ गया। फिर मुझे सूरह बकरा पढ़ने का हुक्म हुआ। मैंने सूरह बकरा पढ़ी। उसके बाद 21 मरतबा सुभान अल्लाह की कलमे पढ़ने के लिए कहा गया। हुक्म हुआ मुझे, मैंने उस हुक्म की तामील की। मैंने आसमान की तरफ मुँह उठाया। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मेरा हाथ पकड़कर फरमाया, मैंने तुझे अल्लाह ताला तक पहुँचा दिया। उसके बाद 4 तुर्की खिलाफ और खास फिरका जो है एक लिबास इनायत फरमाई। फिर बैठने का हुक्म हुआ। मैं बैठ गया। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे खानवादे में 8 बार का मुजाहिदा होता है। आज की रात और आज का दिन मुजाहिदे में तुम मशगूल रहो। आपके हुक्म पर कहते कि मैंने 1 दिन और 1 रात का मुजाहिदा किया। जब मैं दूसरे दिन
ख्वाजा हारूनी की बारगाह में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया बैठ जाओ। मैं बैठ गया। हुक्म पाते ही मैंने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी। फिर फरमाया ऊपर की तरफ देख। जैसे ही मैंने आसमान की तरफ निगाह की, आपने फरमाया तुझे क्या दिखाई देता है? मैंने अर्ज़ की अर्श आज़म तक सब कुछ देख रहा हूँ। फिर फरमाया ज़मीन की तरफ देख। मैंने ज़मीन की तरफ देखा। आपने फरमाया अब कहाँ तक दिखाई देता है? मैंने कहा हिजाबात सब उठ चुके हैं, मैं तहतुस्सरा तक देख सकता हूँ। फिर आप आंख बंद करने का हुक्म देते हैं। फरमाते हैं कि मैंने आंख जब बंद कर ली, आपने फरमाया आंख खोल। मैंने खोली, मुझे 2 उंगलियां जो है दिखा दी और फरमाया तुझे क्या दिखाई देता है? मैंने कहा 18,000 किस्म के मखलूक़ात। जब मैंने अर्ज़ किया तो फरमाया जा तेरा काम संवर गया। एक ईंट पास रखी थी, फरमाया इसे उलट दो। जब मैंने उसे पलटा, उसके नीचे एक मुट्ठी सोने की दीनार थे। आपने फरमाया इसे ले जाकर फ़कीरों में सदका कर दो। मैंने सदका कर दिया। चंद रोज़ तक अपनी खिदमत में रहने का हुक्म फरमाया। मैंने कहा हुजूर बंदा फरमा बरदार है, फिर शर्फ़ बैत से नवाजा जाए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बैत से सरफराज किया गया। अल्लाहु अकबर।